बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैं मुमताज़ बेग। नाज़रीन, बहरान बहरान और बहरान, ये ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमने बहरान के ऊपर ही बात करनी है। एक तरफ आज अगर बात कर ली जाए पेट्रोलियम का तो पेट्रोल का बहरान, दूसरी तरफ देखें तो आटे का बहरान, तीसरी तरफ महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान। अब ये महंगाई कौन सी महंगाई है? वो महंगाई है कि जो एक आम आदमी ज़िक्र करता है कि जिस तरह से एशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं, आसमान छुए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें तो उसमें भी लेवी बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं आई उस तरह से जिस तरह से हुकूमत के वादे और ऐलानात थे। अब नाज़रीन, रोटी भी महंगी होने जा रही है। जहाँ पे 12 रुपये की रोटी थी वहाँ पर अब 18 रुपये की, और जहाँ 18 रुपये की थी अब वहाँ पर उसको डबल कर दिया गया है। इसी तरह से वो 25 से 30 रुपये की एक रोटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। और ये इसी तरह से इस्लामाबाद, पंजाब, हम कह लें कराची, लाहौर, ये तमाम तर सूरत हाल हर शहर की यही है। आज नाज़रीन हमने इन्हीं दो मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। अब ये महंगाई को किस तरह से हुकूमत जस्टिफिकेशन इसकी दे सकती है, क्योंकि हुकूमत के कागज़ों में और अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई उस तरह से अभी आई नहीं है। तो कौन सी महंगाई है जिसने अभी आना बाकी है जिसका, और अभी जो महंगाई की मौजूदा सूरत हाल है उसको क्या नाम दिया जाएगा? अब नाज़रीन, अगर पेट्रोल का जिक्र करें तो ऑयल कंपनी जो कंपनीज़ एडवाइजरी कौंसिल हैं, उन्होंने हुकूमत को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से आगाह किया है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में सिर्फ इस वक्त 3,70,000 मेट्रिक टन पेट्रोल स्टॉक मौजूद है, जो कि नेक्स्ट 50 डेज़ के लिए सिर्फ काफ़ी होगा। लेकिन अब उसके बाद जो नया पेट्रोल आना है वो अब नए हरमस की वजह से दीगर जो मामलात पेंडिंग पर हैं, दोबारा से क्या कीमतें बढ़ जाएंगी और दोबारा से ये 400, 450, 500 तक भी जाने की इसके इम्कानात हो सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और आटे का अगर जिक्र करें तो कराची में इस वक्त 20 किलो आटे का तेला 1800 से बढ़कर ये 2900 रुपये, पेशावर में 1500 से बढ़ के 2800 रुपये, इस्लामाबाद में ये 1600 से बढ़ के तकरीबन ये 2800, और लाहौर में 1400 से बढ़कर ये 2000 रुपये तक पहुँच चुके हैं। तो अब ये मामलात किस सिमत में जाते हैं? एक आम आदमी को हुकूमत किस तरह से मोटिवेट करेगी कि अभी ये महंगाई नहीं है, अभी महंगाई आना बाकी है? तो ये ज़रा ये बहुत आम सा सवाल है, लेकिन इस सवाल की एक अपनी ही अहमियत है, अफादियत है, और हुकूमत के साथ में इसके जस्टिफिकेशन को भी वाज़े करते चलेंगे। पैनल में नाज़रीन आज हमारे साथ सजाद अज़हर साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, मोहम्मद स्वालिह साहब सीनियर एनालिस्ट, डॉक्टर कामरान सती साहब सीनियर एनालिस्ट, और चौधरी खातिम अली मंडला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद स्वालिह साहब। स्वालिह साहब, फरमाइएगा, आटे का बहरान, पेट्रोल का बहरान और महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान इस वक्त है। हुकूमत इनकारी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आम आदमी की दास्तान बड़ी अजीब व गरीब है। किस तरह से इसको क्लियर कर लें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विश देखें, अगर आप पिछले तकरीबन कोई 10 साल का डाटा निकालें तो आपके सामने है कि ओवरऑल जो महंगाई है वो दिन ब दिन जो है वो ऊपर ही जाती जा रही है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई भी पॉजिटिव स्टेप नहीं लिए जा रहे। अब देखना ये पड़ेगा कि जिस तरीके से अगर हम 10 साल के बजाय ये 2-2.5 साल कहीं निकालने 2-2.5 साल की भी आप बात कर सकते हैं। अगर आप 2-2.5 साल या 3 साल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सफारतकारी में हमने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन अब ये वक्त ये है कि जो घर के सरबराहान हैं उनको अब घर के अंदर जो है वो भी थोड़ा सा झांकना पड़ेगा और उनके मसाइल को भी देखना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान इस टाइम 3 फ्रंट जो है सिचुएशन जो है उसको फेस कर रहा है। एक भारत के साथ है, एक अफ़गानिस्तान के साथ है, फिर इंटरनली जो पाकिस्तान के अंदर आप अगर ये देखें KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और ओवरऑल जो इंटरनल जो महंगाई की सिचुएशन है वो इट्सेल्फ जो है वो बड़ी भयानक किस्म का एक जो है वो किस्सा बयान कर रही है। अब पिछले 2-2.5-3 सालों में अगर आप ये देखें कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने क्या क्या काम किया, FDI फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट थी, जो बराह रास्त गैर मुल्की जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होनी होती है, जो हमारे इर्द गिर्द बड़े सरमायाकार हैं जो कि हमें सूट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें सबसे पहले चीन है, बरतानिया है, अमेरिका है, UAE है और सऊदी अरब है। कि इन ममालिक ने हमने कितना इनके इन्वेस्टर को जो है फैसिलिटेट किया, वन विंडो ऑपरेशन कैसे हमने रखा, कौन सी ऐसी हमने पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इनके इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करें और आसानियाँ उनके लिए हम पैदा करें ताकि FDIs जो है वो पाकिस्तान में आए। चूँकि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ पैसा नहीं आता। देखिए, उससे ये होता है कि रोज़गार, नई फैक्ट्रियाँ खुलती हैं,
यहाँ पे रोज़गार के मौके जो है, नई नौकरियाँ मिलती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, कई मशीनें और नई जो महारत जो है वो पाकिस्तान में आती है। अच्छा, इसके अलावा डॉलर आता है, जिस पूरी दुनिया को डॉलर की ज़रूरत है और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इसीलिए कि ज़र मुबादला का इसी के साथ ही तकाबला होता है। रुपए को इससे सहारा मिलता है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बरामदात जो है, अक्सर जो कंपनियां हैं वो बहुत सारे स्टफ़ इस तरह बनाती हैं जो बैरूनी ममालिक जो है वो उसको एक्सपोर्ट करती हैं, उससे भी डॉलर पाकिस्तान में आता है और ममालिक जो है इसी तरीके से आगे जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में FDI जो है ये आती है तवानाई से, टेलीकॉम से, बैंकिंग से, कंज्यूमर गुड्स से, सीमेंट से और CPEC के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वो उनका तसलसल नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि इन्वेस्टर यहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि आपका एक मशहूर रेस्टोरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के ऊपर पॉइंट रेज कर रहे हैं। जी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव नहीं है। देखें, गवर्नमेंट के अगर इनिशिएटिव होते और अगर ये लोग संजीदा होते तो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी हमारी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के है, ग्रेड 18 से लेकर ग्रेड 22 तक, उसमें 32% जो लोग हैं वो इस टाइम फॉरेन नेशनलिटीज़ लेकर बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तानी तो है ही नहीं। वो पाकिस्तान के लिए क्या काम करेंगे, किस कदर काम करेंगे, चूँकि काम तो उन्होंने करना है, पॉलिसीज उन्होंने बनानी है। आप ये देख लें कि जब यहाँ पे नेस्ला टावर जैसा जो है एक इन्वेस्टमेंट होती है, लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, लोकल भी होती है, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में है। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट जो है, एक बड़ा रेस्टोरेंट, उसको ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरीके से जो है ना वो दबोच देती है कि जो हमारी जो जुडिशरी है वो उसको उस वक़्त जो है कि हुक्म के मुताबिक उनको सस्पेंड कर देती है और उनको कहती है डिमोलिश कर देती है। लेकिन आज वही जो अदालत है वो उसको बहाल करती है 2-3 सालों के बाद और कहती है कि ये जो फ़ैसला था उस वक़्त का, इसको हमने रिव्यू किया है और नहीं, ये उस वक़्त के मुताबिक शायद नहीं था। तो अगर इस तरीके से फ़ैसले होंगे, इस तरीके से गैर मुस्तहकम किस्म की आपकी पॉलिसीज़ होंगी जो रोज़ बर रोज़ चेंज होगी। देखें, टैक्सेशन के हवाले से हर साल ये जो देखें तकरीबन कोई इस्लाम पाकिस्तान से बड़ी जो कंपनियां हैं, शेल समेत 31 कंपनियां पाकिस्तान से बाहर चलेगी। क्या उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यही हैं कि वो पॉलिसीज़ हर साल उनके लिए पॉलिसी चेंज होती थी। ठीक है, फिर यहाँ रुपया मुस्तहकम नहीं है। आज से तकरीबन 20 साल पहले जिस बंदे ने $1 मिलियन पाकिस्तान इन्वेस्ट किया था वो 108 रुपए डॉलर के हिसाब से किया था। वो उस टाइम 10 करोड़ या 11 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे। आज अगर उसने 200, 300 या 400% का प्रॉफिट भी कर लिया है, आज जब वो वही पैसे अपने मुल्क वापस लेके जाना चाहता है तो आज डॉलर जो है 280 रुपए का है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो डॉलर तो उतने ही मिल रहे हैं, उसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है, हमें सबसे पहले जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। उसके लिए पॉलिसीज़ वन विंडो ऑपरेशन बनाना पड़ेगा, उनके लिए पॉलिसीज़ हमें अलग से बनानी पड़ेगी। और इस बात ये ज़रूरी है कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान के जो सरबराहान है, स्पेशली मेरी अस्करी क़यादत की तरफ जो है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप अपने घर की तरफ इंटरनल जो मामलात हैं उनको देखना ज़रूरी है। नहीं जी, डेफिनेटली हमने झंडे जो अपने इंटरनेशनली गाड़ने थे वो हमने गाड़ लिए, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। लेकिन इंटरनली जो आम बंदा है पाकिस्तानी है, आई कैन एग्री विद यू, बट आप जरा आगे सजाद साहब की जानिब बढ़ते हैं। सजाद साहब सर तो हिला रहे हैं, आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? आपसे वो हम जानेंगे। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, एक आम सा सवाल आपसे, मुझे ये बताएं, महंगाई है या नहीं है? देखें, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन दुनिया ना लेके जाए ना करें ऐसा। महसूस नहीं हो सकती। आसान सा सवाल है, मुझे आसान सा जवाब चाहिए। और हमारे यहाँ तो जो है ना हमारी तकरीबन जो है वो 30% तो गवर्नमेंट कहती है कि खत्ते गुर्बत से ज़्यादा नीचे आबादी। तो आप सोचें कि हम जब महंगाई का शिकार होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक आम बंदे से रोटी करने वाला, सूखी रोटी करने वाला, वो भी छीन रहे हैं। तो यहाँ तो महंगाई जो है ना, वो आप महंगाई ना कहें, इससे आप कोई बहुत बड़ा है सुपर किस्म का अजाब कहें कि ये महंगाई जब लोगों पे होती है ना तो लोगों की ज़िंदगी जहन्नम हो जाती है, आम आदमी की ज़िंदगी जहन्नम हो जाती है। ये हम शो करने वाले एयर कंडीशन हालों में, एयर कंडीशन हालों के अंदर कानून साजियाँ करने वाले, ये ब्यूरोक्रेट सुबह शाम अपनी जो दिहाड़ियाँ लगाने वाले, इनको क्या पता है एक आम आदमी इस मुल्क का जो है वो कितना भुगत रहा है। देखें, 1968 में हबीब जालिब ने जब ये नज़म लिखी थी ना, 20 रुपए मन आटा और उस पर भी सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। तो उस वक्त के लोगों को 20 मन आटा बहुत महंगा लगता था। आज किस तरह मन है आप अभी खुद बता रही हैं।
تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ سرکار یہ کہتی ہے کہ اس کی 30% لوگ پاورٹی لائن سے بلو چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 30% جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک وقت کا ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہوتا اس وقت بھی. تو جب آپ مزید مہنگائی کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات جو ڈسکس کرنے والی ہے سجاد صاحب، حکومت یہ نہیں کہتی کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں، نہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. تو اب اس سوال کا یا پھر اس پوائنٹ کو کس طرح سے آپ کلیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ خود دیکھیں، کیا لوگ ذمہ دار ہیں؟ حالات ذمہ دار ہیں. یہ جتنی مہنگائی ہوتی ہے یہ مصنوعی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی ویٹ پروڈکشن ہے وہ آلموسٹ پاکستان میں ہمیشہ 28 سے 32 ملین ٹن تک رہتی ہے، یعنی اس وقت بھی 28 سے زیادہ ہے. اسپارکو کہہ رہا ہے کہ یہ اب پتہ ہے پاکستان کے پاس ایسے سیٹلائٹس ہیں، یہ شاید لوگوں کے لیے نہیں ہو، کہ پاکستان کے پاس ایسی سیٹلائٹ امیجنری ہے جہاں پہ وہ زرعی پیداوار کو پچھلے سالوں کی نسبت ماپ سکتے ہیں کہ کتنے ایکڑ ہیکٹر پہ یہ کاشت ہوئی ہے پروڈکشن، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ قیمتیں اس وقت کیوں بڑھ رہی ہیں آٹے کی؟ وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ قیمتیں ہمیشہ جا کے اکتوبر، نومبر، دسمبر میں بڑھتی ہیں. وہ بھی تب ہوتی تھیں کہ جب ہمارا جو آٹا تھا وہ یہاں سے افغانستان اور سنٹرل ایشیا سے مغل ہو جاتا تھا، تب وہ قلت پیدا ہوتی تھی. اس وقت جو ہماری پاپولیشن کے مطابق ویٹ پروڈکشن کافی ہے. اب کارٹلز کیا کر رہے ہیں کہ وہ سردیں بند ہیں، سمگلنگ ہو نہیں رہی. کارٹلز مصنوعی بحران پیدا کر رہے ہیں تاکہ انہیں ویٹ کی امپورٹ کی اجازت ملے اور وہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں کی دہاڑیاں لگائیں. تو یہ بحران ٹوٹل مصنوعی ہے. اسلام آباد کا بحران تو ایک اپلیکیشن سے پیدا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کی، کہ اسلام آباد انہوں نے ایک اپلیکیشن بنا دی ہے کہ جی اس اپلیکیشن کے تحت فلور ملوں کو کوٹا ملے گا. اب اسلام آباد کی جو 41-45 فلور ملیں ہیں وہ تو پنجاب میں نہیں آتی، تو ابھی وہ ایک مینیجریل ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ فلور ملیں آدھی سے زیادہ بند ہو چکی ہیں اسلام آباد کا. لیکن جو لاہور کا بحران ہے، کراچی کا بحران ہے آٹے کا، یہ بالکل مصنوعی ہے، کارٹلائزیشن ہے. اور یہ کارٹلائزیشن جو ہے یہ حالات پیدا کرتی ہے، اپنے پیسے کو ڈبل ٹرپل کرتے ہیں. تو اگر ان حالات میں حکومت ذمہ دار نہیں ہے، حکومت نے ہمیشہ ان کارٹلائزیشن کو سپورٹ کیا ہے، وہ اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. ہر حکومت، جو بھی حکومت آئے، جس پارٹی کی آئے، یہ کارٹلز ہیں، یہ اربوں کی دہاڑیاں لگاتے ہیں، اس غریب لوگوں سے چھینتے ہیں ایک روٹی کا نوالا جس کے پاس دوسرے وقت کا نہیں ہوتا. تو یہ کتنی ظالم قسم کی جو ہے یہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ کتنی ظالم ہے اور کتنی جو ہے وہ بے حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جیسے سوال صاحب نے بھی فرمایا، سجاد صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مصنوعی بحران ہے یا حقیقی ہے، اس کے اوپر اس کی ڈیپتھ کو اگر ہم انالیسس کریں تو بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہو از دی رسپانسبل، اور یہ رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے جو کہ رسپانسبل واقعی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ شکریہ مہوش. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انفلیشن نام اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ یکدم بہت اوپر چلی جاتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ہائپر انفلیشن آ جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ انفلیشن پیدا کیوں ہوتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اشیاء خور و نوش اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سپلائی کم ہو گئی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سپلائی کم کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کا ایک ہی آنسر ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہو رہی ہے. بڑے جو مونوپولسٹ ہیں وہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں کہ چینی ان کے ہاں پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس چینی کو مارکیٹ میں جب وہ بیچیں گے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی برابر ہو جائے گی، اس کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھے گی، قیمت جو ہے وہ سٹیبل رہے گی. وہ جان بوجھ کے جو چینی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، گوداموں میں بھرنا شروع کریں گے تو مارکیٹ میں چینی کی قلت پیدا ہو جائے گی. جیسے ہی قلت پیدا ہوگی تو ریٹ بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے. 100 روپیہ ریٹ وہ بڑھا کے پھر گورنمنٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے اور وہ 50 روپیہ کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ 50 روپیہ ریٹ بڑھانے کا ان کا یہ طریقہ ہے. اس لیے پاکستان کے اندر جو قلت ہے، تو جیسے سجاد صاحب نے بھی کہا کہ یہ مصنوعی طور پہ پیدا کی جاتی ہے اور یہ بھی کارٹلز کی وجہ سے. اب اس انفلیشن کا اثر کیا پڑتا ہے؟ انفلیشن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ بالکل کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل نیچے گر جاتا ہے. ان کی جو پروپینسٹی ٹو کنزیوم ہے, ان کا جو پرچیزنگ پاور ہے, یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. اب حکومت کیا کرتی ہے کہ یہ جینوئن ایشوز ہوتے ہیں, اور ان جینوئن ایشوز کو حل کرنے کے لیے جو تیر بہدف نسخہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو منوپلسٹ ہیں ان کی منوپلی ختم کی جائے. جو بہت بڑے بڑے جو ڈوپلسٹ ہیں ان کی ڈوپلی ختم کی جاتی ہے, اولیگارکس جو ہیں ان کی اولیگارکی ختم کی جاتی ہے, اور مارکیٹ کو صحیح فلو کرنے کا موقع ملتا ہے. حکومت کرتی کیا ہے, حکومت ساری حماقت کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرض. اچھا, حکومت کیا کرتی ہے, اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے وہ بھی بتائیے. جی, حکومت کرتی کیا ہے اور کر کیا رہی ہے, یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. وہ یہ کرتی ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ کرنسی نوٹ چھاپ دیتی ہے. جب آپ کرنسی نوٹ بہت زیادہ چھاپیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے روپے کی ویلیو نیچے گر جائے گی. جب روپے کی ویلیو نیچے گرے گی تو ایک شخص اگر 10 روپے کی ایک پینسل خرید رہا ہے تو وہی پینسل اس کو 15 روپے کی ملے گی. جب ایک پینسل 15 روپے کی ایک بچے کو ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن 50% بڑھ گیا ہے. اگر 20 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے کا مل رہا تھا آج سے 6 مہینے پہلے, اب وہ 3000 کا مارکیٹ میں ہے, تو اس کا مطلب ہے انفلیشن 50% بڑھ گئی ہے. صحیح. یہ جو حکومت اعداد و شمار دیتی ہے کہ انفلیشن 8% ہے, 8.5% ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. عام طور کے اوپر انفلیشن کو ماپنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو صحیح طریقہ ہے, وہ یہی ہے کہ آٹے کی کیا قیمت ہے, چینی کی کیا قیمت ہے, دالوں کی قیمت کیا ہے, اور روزمرہ کی جو ضروریات ہیں یا سروسز ہیں وہ ان کی قیمت کس قدر زیادہ بڑی ہے, تو اس کی پرسنٹیج کا تعین ایسے کیا جاتا ہے. اب حکومت کو کرنا کیا چاہیے, ایک یہ بھی ہے کہ کر تو یہی رہی ہے کہ نوٹ زیادہ چھاپ لے گی. دوسرا, وہ بورنگ زیادہ کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ یہ کرتی ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیتی ہے. جب کوئی حکومت ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیتی ہے تو جو بورنگ ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. اچھا, دوسری اگلی بات یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے, انفلیشن اگر معمولی سی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے. اگر جتنی پاپولیشن آپ کی بڑھ رہی ہے اسی تناسب سے اگر آپ کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب اکانومی گرو کر رہی ہے. لیکن اس حد سے زیادہ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ انفلیشن ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہوتی ہے, اور آپ کے روپے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, اور جو ڈالر کا فلوٹنگ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ انٹرنیشنلی کوئی چیز آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو زیادہ تر آپ خرید رہے ہیں, تو جب خریدتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ ڈالر میں کرنا ہوتی ہے. جب اپنے روپے کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو بہت زیادہ آپ کو پیسہ دینا پڑے گا, تو آپ کو $1 ملے گا, اور فلوٹنگ ریٹ ڈالر کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے. تو ملک کی جو کرنسی ہے وہ بھی بالکل ڈیپریسیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ملک کے اندر جو کاروبار ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ 98%, یہ یاد رکھیں کہ 98% لوگوں کے لیے تباہ کن ہے, جبکہ 1-2% جو منوپلسٹ ہیں اور یہاں پہ جو بہت بڑے بڑے کارٹلز ہیں جو کارٹلائزیشن کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کی. آخری میں یہ بات کہوں گا کہ اس ملک کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں وہ سارے ڈیسیجنز وہ لیتے ہیں جو 98% عوام کے قاتل ہیں, 98% عوام میں بھوک لانے والے ہیں, 98% عوام کو بے روزگار کرنے والے ہیں, 98% عوام کی جو حقوق ہیں وہ سلب کرنے والے ہیں, ان کے روزگار تباہ کرنے والے ہیں. اور جس قوم کے اندر بھی غربت بہت زیادہ پھیلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ قریب ہے کہ غربت تمہیں کفر تک پہنچا دے. اس ملک کے اندر اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے, چوری زیادہ ہو جاتی ہے, ڈاکہ زنی زیادہ ہوتی ہے, رشوت, یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں یہ غربت جنم دیتی ہے. غربت کی وجہ سے سارا کچھ ملک کی جو اسٹیچر ہے وہ عوام کا تباہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ نے تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. فرمائیے گا, مصنوعی اس کو بحران کہا جا رہا ہے اور ان کے ذمہ داران کا بھی ادراک ہے, لیکن عوام پریشان حال میں اس وقت سفر کر رہی ہے, یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو جب سب کچھ واضح ہو چکا ہے سب کو ہی, تو مجھے بتائیں پیچھے کیا رہ گیا پھر, تماشا دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. دیکھیں, بحران تو بحران ہے, مصنوعی ہے یا حقیقی ہے, لیکن یہاں مصنوعی اگر ہم کہہ بھی لیں تو اس کا علاج کون کرے گا؟ جنہوں نے علاج کرنا ہے وہ خود ہی تو بحران کی جو ہے نا وہ شروعات ہی ان کے گھروں سے ہوتی ہے. تو یہاں پرابلم ہی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا کہ ہر کام کے لیے ادارے موجود ہیں. کیا فوڈ اینڈ سیکورٹی
जिस वजारत की ड्यूटी ही यही होती है कि मुल्क के अंदर इस साल कितनी गंदम ज़रूरत है, कितनी चीनी ज़रूरत है, कितने चावल हैं, कितनी दालें हैं, इनका क्या काम है मुझे बताएं ना। तो अगर बुरहान बीच में आता है तो कोई बंदा उनसे सवाल कर सकता है कि आप ये कहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे जाके। कोई प्लान की मिनिस्ट्री है जी, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, किस चीज़ की मनसूबाबंदी, क्या मनसूबे लगाते हैं मुझे बताएं ना। कि यही इनकी ड्यूटी होती है ना कि इतनी मरात और ठाट बाट और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के साथ साथ ये काम भी इन्हीं के सुपुर्द है कि भाई आपने देखना है कि आपकी पॉपुलेशन कितने करोड़ है, इसको गंदम कितनी चाहिए, इसको चावल कितना चाहिए, इनको दालें, इनको चीनी और बाकी खाने पीने की जो अशिया खुर्दनोश है वो किस हद तक चाहिए। यहाँ पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्या है कि आप परमिट मनसूख कर दे, ज़िला बंदी हद बंदियाँ कर दे और एक सूबे से दूसरे सूबे की जो है वो बाटों के ऊपर जो है तैनातियाँ कर देंगे, फसलें नहीं जाएंगी, जो है अनाज नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो फिर यही फ़र्क होगा कि लाहौर का रेट अलग हो जाएगा, इस्लामाबाद का अलग हो जाएगा, KP के अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान, कराची और दूसरे अदर जहाँ दूर दराज के इलाके हैं। तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? ये क्यों है ऐसे? इसका मकसद ये है कि ये जो बाउंड्रीज लगाते हैं या हदबंदियाँ या पाबंदियाँ लगाते हैं, ज़िला बंदियाँ, या सूबे को जो है दूसरे सूबे में फसल नहीं जाने देते, तो उसकी वजह यह है कि इनकी मनसूबाबंदी पहले से नहीं होती। ये हुकूमत का काम है। हुकूमत कौन सी है? असल हुकूमत तो होनी चाहिए अदलिया, कानून, कि कानून की हुक्मरानी हो। कानून पूछे इनसे कि हाँ भाई वो वजारत सामने आ जाए कि जिसके सूबे में शार्टेज है वो हिसाब दे आके कि अगर आपने स्टोरेज नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो अगर ये दूसरा माफिया कोई जखीरा अंदोजी करता है, किसको देना है मांडल साहब? हिसाब तो यहाँ है ही नहीं ना। जितने हिसाब देने वाले हैं, जितने मनी लॉन्डर्स हैं, किधर बैठे हैं मुझे बताए ना। तो इसलिए हिसाब का निज़ाम जब ख़त्म हो गया तो उसकी यही नताज फिर सामने आते हैं। भाई बहरान महंगाई है, भाई हुकूमत से पूछो, वो कहते हैं जी महंगाई तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इनके अपने जो है ना दादो शुमार अगर देख लें, मानस साहब आप उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर लेना, उनके सुबह से शाम तक उनकी मीटिंग्स और जो उनके विजिट्स हैं और वो जिस तरह से आवाम को रिलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो तो उसको आगे पेश करते हैं ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उनको अगर देखे, उनका रहन सहन, उनकी तकरीरें, उनकी मीटिंग्स, उनके दौरे, तो मेरा ख्याल है कि वो महंगाई तो नजर ही नहीं आती। तो लेकिन अपने इनके दादो शुमार जो है दादा शुमार याद के वो क्या बताते हैं कि 11.7% जो है ना इस साल महंगाई हुई है। ये इनके हैं। प्रैक्टिकली महंगाई तो मेरा ख्याल है बाद चीज़ों में 100% होगी, बाद में 60% है, 70% है। ये इनके अपने दादो शुमार है। मेरा ख्याल है कभी इनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं रहा। ये हुकूमतें जितनी भी हैं, आज भी हम इनको कहते हैं कि आप खुदा का खौफ करें। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये आपके काबू में नहीं आएगा अगर आपने इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं किया। इंसाफ यही कहता है कि वो जैसे ये कहता नहीं क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज कि वो 4 रोटियां तो बांट के खाएंगे, एक क्या तो बांट के खाएंगे। तो इंसाफ ही ये करा सकता है कि कहाँ जो है ना वो अगर कम है गंदम तो हर ज़िले में पहुँचे, हर सूबे में पहुँचे, हर गांव देहात और कस्बे में पहुंचे। ये इंसाफ का काम है। तो मेरा ख्याल ये तो नहीं कि कहीं वाफर पड़ी हुई है और कहीं है ही नहीं है और कहीं मांडा साहब साहब ने कुछ सजेशंस दी अदारों के हवाले से। सजाद साहब ने कहा कि ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया इसको, और आगे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दादो शुमार तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो मुझे बताएं, हाँ नहीं फिर आगे आगे क्या देखना है जब सब कुछ हालात ही सब बड़ा वाजिया इस वक्त नजर आ रहा है। नहीं प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी देखो ना, आप हुकूमतों की जो हुक्मरान बैठे हैं क्या प्रायोरिटी है? नहीं ये हुकूमत तो अपने आप को एक्सपर्ट टीम कहते हैं ना, इनके पास एक्सपर्ट वो तो तजर्बाकार थे ना। तो तजर्बाकारी जो उनके पास थी वो शुरू से हम बता रहे हैं कि वो उसके साथ वो कहते हैं हमें वक्त भी चाहिए, प्रॉपर वक्त। वो तो हर नए इलेक्शन में कहते हैं अगर एक टाइम हमें और दे दिया जाए, 6 माह और मिल जाए, हमारा नाम ही बदल दे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी मजीद टाइम क्या लेना है इन्होंने। अभी तो मेरा ख्याल है खुद ही हुकूमत का काम है कि कौम से माफ़ी मांग ले कि भाई हमने सरासर झूठ बोले हैं, वादे गलत किए हैं। ये हमारी वो पता है वो पहली दफ़ा जब ये तो सेकंड टाइम बड़ा है नवाज शरीफ, तो पता नहीं महीने के बाद आया टीवी के ऊपर, उसने बोला ओ मैं तो इतना परेशान, मैंने तो समझा कि पता नहीं ये मसाइल कम होंगे, ये तो मसाइल ही बहुत बड़े थे।
تو ابھی تو آنے سے پہلے ان کے بیان دیں کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے, ہم 6 مہینوں میں ایسے کر دیں گے. تو میں ابھی 6 مہینے تو کیا, ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ اور پوری سپورٹ اور طاقت کے ساتھ, مطلب کوئی اپوزیشن چون چرا نہیں کر سکتی. بولنے کا نام لے تو اس کو کریک کر دیتے ہیں, ایف آئی آر بند کر دو, یہ کر دو. تو میرا پرائرٹی جن کی کچھ اور ہے. تو وہ اپوزیشن پہ کون سا عوام کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں عوام جو ہے نا, عوام کا تو ہم تو عوام کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں عوام کا فکر نکل گیا نا, کیونکہ جب ووٹ سے بننے نہیں ہے تو عوام کا تو وہ پہلے ہوتا تھا جب ووٹ دیتے تھے, ووٹ ان کا نکلتا تھا تو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہیں, ان کے وزراء کہہ رہے ہیں, حکومت. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اگری کر رہے ہیں مانڈل صاحب جو فرما رہے ہیں؟ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں حکومت دیکھیں, انہوں نے تب کہا تھا کہ ہمیں ایک تو پراپر وقت چاہیے ہوگا, اور سیکنڈلی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں, ایکسپرٹ کی ٹیم پراپرلی ہے, سو وی ول ڈیلیور. دیکھیں نون لیگ کی 5ویں حکومت ہے, تو 5 دفعہ ان کو چانس ملا ہے, تو اور کون سا ان کے ٹائم دیا جائے, اور جتنا زیادہ ان کو وقت ملے گا اس کے نتیجے میں ملک دیوالیہ. لیکن ابھی بھی نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے, اس کو ہم کوalition گورنمنٹ ہی کہیں گے. وہی کولیشن گورنمنٹ لیڈ بائی نون لیگ, اور جو 7 پارٹنرز ہیں وہ بھی تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, ان کی بھی ساری جو کیمسٹری ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے. اس حکومت میں موجود یا اپوزیشن میں زیادہ تر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کون سے ہیں, آئی پی پیز کے مالکان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, دیگر جو پارٹیز ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں. جب چینی شوگر مل مالکان ہیں جن کی وجہ سے شوگر کی قلت پیدا ہوتی ہے اور قیمت بڑھتی ہے, تو وہ ہر جگہ پہ ہیں. اور اسی طرح سے جو گندم ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ گندم کا ریٹ اچانک کیسے اوپر چلا گیا. جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو گندم 2000 روپیہ من لیتے ہیں آپ کاشتکار سے. اس کے بعد جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس گندم کو لے کے خرید کے تو گوداموں میں بند کر دیتے ہیں. جب گوداموں میں بند ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑے بڑے گودام بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اس مہینے میں آ کے اور اس کے بعد نومبر دسمبر میں جا کے اس کی شارٹیج پیدا کر کے وہ گندم جو 2000 روپیہ من انہوں نے لی ہوتی ہے وہ 4500 روپیہ من 5000 روپیہ من مارکیٹ میں سیل کر کے تو اپنا پروفٹ کماتے ہیں. اسی طرح سے گندم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جیسے چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ ڈی ریگولیشن نہیں ہے. ڈی ریگولیشن یہ ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گندم جا نہیں سکتی, لیکن ایک صوبے سے دوسرے ملک میں ضرور جا سکتی ہے. یہ گندم اس طرح کرتے ہیں ملکی جو یہاں پہ ان کے رسپانسبل ادارے ہوتے ہیں, وہ کرتے ہی ہیں کہ پہلے حکومتی اعداد و شمار یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 25% گندم سرپلس ہے. اچھا اوکے جی سرپلس ہے تو کیا کریں, کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں, ایکسپورٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں. جب پیسہ کما چکتے ہیں تو اس کے بعد جو جہانگیر ترین کا اسکینڈل پیچھے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی سامنے آیا تھا, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اوہو شارٹیج ہونے والی ہے, اب گندم کو امپورٹ کرنا ہے. یعنی جس گندم کو ایکسپورٹ کر کے پیسہ کمایا اور بالکل خراب گندم انہوں نے یوکرین سے امپورٹ کی, جس کی گندم دنیا میں کوئی بھی نہیں لیتا, خراب گندم تھی. مختلف ممالک نے کہا کہ ہم اس گندم کو لیں, لیکن ہر ایک ملک کی رپورٹ ہے, آپ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھیں, تو سب نے کہا کہ وہ گندم خراب ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم امپورٹ کریں گے. ہم امپورٹ کیسے کریں گے کہ بھائی ہم 1000 روپیہ من لیں گے اور ادھر ملک میں آ کے 4000 روپیہ من بیچیں گے. تو اس لیے سمپل سی بات ہے, اس میں نہ تو کوئی بڑی انجینئرنگ انوالو ہے, نہ کوئی راکٹ سائنس انوالو ہے. سمپل از دیٹ کہ جو وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کو ملک کی جو قانون ہے, ملکی ادارے ہیں, وہ سزا دیں, ان کو حکومت سے ہٹائیں, جتنی بھی جہاں پہ فیصلہ سازی ہوتی ہے ان کو ختم کریں, وہاں پہ ذخیرہ اندوزی کو ختم کریں, تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور ایک آخری بات یہ ہے, امپورٹنٹ ہے, وہ ہمارے پورے ملک کے لیے سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, وہ یہ ہے کہ جو پیداواری ادارے ہیں اس کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. غیر پیداواری اداروں کے اوپر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. وہ ہماری دھرتی کے جہاں پہ کل وہ سونا اگلتی تھی, گندم کاشت ہوتی تھی, پٹسن کاشت ہوتی تھی, اس کے علاوہ چاول کاشت ہوتا تھا, آج اس جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ایک بھرمار نظر آئے گی. ملتان میں لاکھوں آم کے درخت کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی. اس ایشو کو بھی ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. مینجمنٹ کی جو ہے وہ یہاں پر ذمہ داریوں کے اوپر بات آ جاتی ہے. سجاد صاحب آٹے کا ذکر کر رہے ہیں, چلیں آٹے کا اگر مصنوعی بحران ہے اس وقت لیٹ سے, تو مجھے بتائیں پیٹرول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ 15 ڈیز کا اسٹاک موجود ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب نئے ہرمز ذمہ دار ہے اور انٹرنیشنلی چونکہ گلوبل اکانومی متاثر ہے تو وہاں پر جو ہے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. امریکہ ذمہ دار ہے, ایران ذمہ دار ہے, جنگ ہے بیچ میں. دیکھیں پیٹرول کی پرائسز تو جنگ کی وجہ سے ظاہر ہے جا رہی ہیں, پوری دنیا اب نئے ہرمز سے 20% پیٹرول گزرتا ہے دنیا کا پیٹرولیم اور مصنوعات. اب یہ ہے کہ پاکستان کا تو سارا پیٹرول ادھر سے آ رہا تھا, پاکستان کے پاس متبادل بھی ہیں,
لیکن ایشو یہ ہے جیسے آپ نے پیچھے دیکھا کہ جب وزیر اعظم نے قیمتیں کم کی تو ادھر جو ہے وہ آگے جن کی وہ ہیں بڑے بڑے پیٹرولیم ڈسٹریبیوٹرز ہیں, بڑی بڑی ریفائنریز کے مالک ہیں, ان کی تنظیمیں آ گئیں جی ہمیں تو اتنا 100 ارب 105 ارب کا نقصان ہو گیا ہے. تو جب یہ کم کی جا رہی تھی, بڑھائی جا رہی تھی, تو اس وقت کتنا فائدہ ہوا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ابھی بھی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم تھیں, بہت زیادہ کم ہونا چاہیے تھا. ان کے پریشرز کی وجہ سے حکومت نے کام نہیں کیا, ان کو پیسہ کمانے دیا گیا, اور اس کا برڈن کس نے برداشت کیا؟ عام آدمی نے برداشت کیا. اس کی وجہ سے مہنگائی کا برڈن کس نے برداشت کیا؟ عام آدمی نے برداشت کیا. مجھے ایسے لگتا ہے مہوش کہ پاکستان میں نا انصاف نام کی, عوام کے درد کے نام کی چیز کوئی موجود ہی نہیں ہے. پیسہ بنانا اس ملک کے اندر ہوا کرتی ہیں یا پھر یہ کمپنیز اس ملک کے اندر کمپنیز کی, اور دیکھیں دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی حکومت ہے, وہاں پھر بھی سسٹم ہے. ایک عام آدمی کے لیے بہت سارے رستے ہیں. مہنگائی پہلی بات تو بہت کم ہوتی ہے, اس حوالے سے اجرتیں بڑھائی جاتی ہیں, اس حوالے سے جو سوشل سیکورٹی کے پیسے ہوتے ہیں, جو فوڈ سٹیمپس کے پیسے ہوتے ہیں وہ بڑھائے جاتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو عوام اب بھوکے مر جائے, روڈوں پہ مر جائے. ان کارٹلز کو بالکل کوئی دکھ درد نہیں ہے. انہیں درد ہے تو صرف اپنا مال بنانے میں. اس مال کو پھر یہ بناتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے, پھر یہ انویسٹ نہیں کرتے. اس پیسے کو یہ مہنگے بلیک مارکیٹ میں ڈالرز خریدتے ہیں, جس کی وجہ سے روپے پہ اور برڈن آتا ہے. یہ لانچوں سے دبئی شفٹ کرتے ہیں, باہر پراپرٹیز بناتے ہیں. اس ملک سے, جس ملک کا وزیر داخلہ خود یہ کہتا ہے جی کہ $100 بلین 3 سالوں میں باہر چلے گئے, تو سوچیں اس ملک سے کہ وسائل کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہو رہا ہے. روکنا کس نے تھا؟ وزیر داخلہ نے روکنا تھا نا. وہ اس کے بندے ایئرپورٹ پہ ایک غریب آدمی کو تو روک لیتے ہیں جو مزدوری کے لیے جا رہا ہے, تو انہیں یہ اربوں ڈالر نظر نہیں آتے, نہیں نظر آتے, آتے ہیں نظر. سب کا حصہ ہے مہوش. یہ میں آپ کو بتا دوں, جتنی 2 نمبری ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, کارٹلائزیشن ہوتی ہے, وہ حکومتوں کے حصے کے بغیر, جو حصہ نیچے سے ایک سیکشن آفیسر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ٹاپ تک جاتا ہے, اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. سارے شامل ہیں اس میں, سارے اس کے بینیفیشری ہیں. یہ سسٹم, یہ ملک چل رہا ہے کہ سسٹم کے کرپشن کے بینیفیشریز کریٹ کریں. یہی ماڈل ہے, وہ بینیفیشری بڑھاتے جاتے ہیں اور یہ سسٹم چل رہا ہے. غریب آدمی ارریلیونٹ ہے اس ملک میں, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو غریب آدمی ہے نا, جتنا پاکستان کے اندر وہ سفر کر رہا ہے, شاید میرے خیال میں جہنم میں بھی اتنا سفر انسان نہیں کرے گا جو اس ملک کے اندر غریب آدمی کی حالت کر دی گئی ہے. صاحب اتنی مایوسی, اتنا پیسیمسٹک ہونا چاہیے؟ میں تو دیکھیں, میں مایوس کیوں ہوتا ہے؟ میرے سامنے اس ملک کی 1947 سے لے کے 2026 تک کی تاریخ ہے. یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہے, اشرافیہ کے لیے جنت ہے یہ, اور غریب آدمی کے لیے جہنم سے بڑھ کے نہیں ہے. خوددارا ہوش کریں. دیکھیں ہمیں کتنے مسائل کا سامنا ہے, انٹرنیشنل حالات ریجن کے الگ ہیں, اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ دہشت گردی, یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ سسٹم ناکام ہے نا, ریاست ڈیلیور نہیں کر پا رہی, لوگوں کی حال, لوگوں کی زندگیاں نہیں بدل رہی. قائد اعظم نے جب یہ کہا تھا کہ یہ ملک, ہم ایک اچھا ملک جو ہے جہاں پہ عام آدمی کی حالت بدلے گی, عام آدمی جو ہے وہ اس کا ہوگا, کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے اسی سرحد کے دوسری طرف, اس سرحد کے مہوش, اس سرحد کے دوسری طرف وہ بھی ہمارے ساتھ آزاد ہیں. وہاں دیکھ لیں یہ اشیاء خود و نوش کی قیمتیں کیا ہیں, وہاں پیٹرولیم کی کیا ہیں, وہاں بجلی کی کیا ہیں. وہاں تو یہ مسائل نہیں ہیں. یہ مسائل اگر اس طرف ہیں تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ ہماری ایلیٹ ذمہ دار ہے, اشرافیہ ذمہ دار ہے, عام آدمی تو ذمہ دار نہیں ہے نا, وہ تو بھگت رہا ہے. تو کب تک بھگتنا ہے غریب آدمی نے؟ وہ بھگتے گا, اس وقت تک بھگتے گا جب تک سسٹم میں عام آدمی کی شنوائی نہیں ہوتی. یہ مانڈا صاحب جب کہتے ہیں, میں ان سے بہت, ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ایک ہی پارٹی کا کہتے ہیں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک کہ عام آدمی کا ووٹ, اس کی رائے کی جب تک اہمیت نہیں ہوگی, آپ جب اس کو ارریلیونٹ کر دیں گے تو پھر مافیاز ہوں گے, کارٹلائزیشن ہوگی. صالح صاحب
पेट्रोल का जिक्र करें तो आप नए हरमस की वजह से अब 15 दिन का स्टॉक रह गया है और अब उसके बाद दोबारा से ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी या शायद स्टॉक ही मुकम्मल नहीं है, तो फिर इस हवाले से भी बहरान मज़ीद बढ़ेगा। देखिए महविश, जो पेट्रोल का क्राइसिस है ना वो इंटरनेशनली है। वो अमेरिका और इज़राइल ने ये तय कर लिया है कि ये शिफ्ट हमने जो मईशत की जो शिफ्ट है इसको हमने गल्फ़ से शिफ्ट करना है बाकी कंट्रीज़ की तरफ, और जो इब्राहिम कार्ड का उनका फार्मूला है उसको कोई बंदा रोक नहीं सकता। अदरवाइज़ ये जो MOU साइन हुआ था 60 डेज़ का जो सीज़ फायर हुआ था, तो ये क्यों नहीं कंटिन्यू हुआ और दोबारा वक्फे से जो है ना मसाइल दोबारा शिकार क्यों हुए। मैं पिछले टॉपिक पे थोड़ी देर के लिए दोबारा आना चाहूँगा, वो इसीलिए कि बहुत हद तक मायूसी की बातें हो गई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस कदर मायूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं 2004-05 में UK में था, अपने बच्चों के साथ एक मैं कंट्री साइड गया, वहाँ पे एक फार्म हाउस में गया। वहाँ गया तो पूरे फार्म हाउस में तकरीबन कोई 10 एकड़ का फार्म हाउस था, उसमें सब्ज़ मिर्चें लगी हुई थी। मैंने उनके ऑनर से ये सवाल किया कि ये आपने सिर्फ सब्ज़ मिर्चें लगाई हैं, कोई और भी चीज़ लगा लेते? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हर 3 माह बाद हुकूमत की तरफ से एक लेटर आता है और वो हमें बताते हैं कि मुल्क में इतनी फला चीज़ की ज़रूरत है, आपने इस दफ़ा अगले 3 माह या 6 माह आपने फला फसल लगानी है, इसके अलावा हम एक पौधा किसी और चीज़ का नहीं लगाते। अब ये माइक्रो मैनेजमेंट है जिसकी वजह से वहाँ पे पिछले 24-25 सालों में कोई भी एक पेंस भी जो है वो सब्ज़ी की कीमतें ऊपर नीचे नहीं हुई। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कोई थूम लगा रहा है तो सारे के सारे थूम लगा रहे हैं और अगले साल वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है जनाब मेरी, वो मार्केट में कोई लेने वाला नहीं होता। ऐसा ही अब ये देखें ना कि अब कुछ इदारों को इसका ज़िम्मेदार ठहराना पड़ेगा। कुछ इदारे मौजूद हैं, देखें जो पास्को है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन, ये वफाकी हुकूमत का एक इदारा है जिसका काम ही है गंदम की ख़रीदारी और स्टोरेज करना। अब ये मुझे बताएं, पंजाब हुकूमत ने गंदम जो है वो ख़ुद इस दफ़ा ख़रीदी नहीं, क्यों नहीं ख़रीदी? अच्छा, सपोर्ट कीमत जो मुकर्रर जो की गई थी, वो क्या सपोर्ट कीमत इतनी थी कि जो काश्तकार था उसकी जो ओरिजिनल जो कास्ट थी वो भी पूरी हो रही थी? आप पिछले साल का आप अंदाज़ा लगा लें कि 2000 रुपये इन्होंने फ़ी मन जो है वो गंदम की वो कीमत लगाई और 2700 रुपये उनको घर में पड़ रही थी। वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो काश्तकार जो है वो दोबारा गंदम काश्त करेगा? आपने तो उसकी कमर ही तोड़ दी। वो पॉलिसी साज जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि गंदम हमने लेनी 2000 है, बस अब जो मर्जी हो जाए हमने लेनी इसी पे है, तो ये मुझे बताएं कि वो तो अगले साल उसने नहीं लगाई। फिर कुछ ज़मीनी हकाइक हैं, गंदम की कमी की वजूहात इस दफ़ा क्यों हुई है? देखें, हालांकि इस दफ़ा अफ़गानिस्तान का जो चैनल है हमारा 21% जो है वो गंदम हमारी आटा जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल होता था, सेंट्रल एशियन स्टेट को स्मगल होता था, वो इस दफ़ा भी नहीं हो सका। ठीक है, अच्छा, इवन देन जो है KP के और जो सिंध के जो हुकूमत है वो भी पिट रही है कि हमारा जो हिस्सा है जिसको हम रोक नहीं सकते, जो वीट पॉलिसी हमारे पास गंदम की है वो उसको बंद नहीं किया जा सकता, वो भी रो रहे हैं कि हमें पूरी गंदम नहीं मिल रही। ठीक है, अच्छा, गंदम की कमी की वजूहात हैं, मौसमी असरात हैं, पूरी दुनिया को पता है, क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज ने क्या काम किया, क्या उसने बताया? हीट व्यू के साथ जनाब अली गंदम बहुत सारी जल गई। ठीक है, बारिशें जो है उनका टाइम फ्रेम जो है वो डिफरेंट हुआ, गंदम कम हुई। अच्छा, खाद और डीजल महंगा हुआ, दुगना हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूरिया है, DAP है और डीजल की जो कीमतें हैं वो डबल होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से वो भी गंदम जो है ना वो उग नहीं सकी। अच्छा, हुकूमत की जो ख़रीदारी और जो सपोर्ट प्राइस का मसला था, इस दफ़ा भी हुकूमत ने, देखें 2022 में 2200 रुपये था, 2023 में 3900 रुपये था, 2024 में 3900 रुपये था और 2025 में फिर आपने 3500 रुपये कर दिया। तो 3700-3800 रुपये की तो उनकी अपनी कास्ट इस दफ़ा पड़ रही थी। आपने हरमस के इशूज़ थे, इसके अलावा और बड़े मसाइल थे। देखिए ना, गंदम ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती है, पानी का एक सिलसिला है। हुकूमत जो है ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के पीछे तो जा रही है, जगह जगह गोदामों के ऊपर छापे मार रही है। क्या किसी गोदाम से 40 या 50 बोरियों से ज़्यादा उनको मिले हैं? इसका मतलब है गंदम है ही नहीं। ठीक है, गंदम के लिए ये इन इदारों का काम था, पास्को का काम था, ये इन क्लाइमेट चेंज का था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम था, प्लानिंग डिवीजन का स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है वो हैं डिपार्टमेंट हैं, ये उनका काम था बताना कि इस दफ़ा गंदम ऐसे होगी, इनकी है। उन लोगों को आए ना, उनको आप कोर्ट में पेश करें और उनके खिलाफ को कानूनी कार्रवाई करें। कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके खिलाफ? साहब ने कह दिया ना कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, सो वी जस्ट हैव टू जो एडजस्टमेंट कह लें इन लोगों के साथ वो करनी है। मुझे बताएं कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी चेंज्ड? देखिए, इस टाइम जो महंगाई है ना वो इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ पेट्रोल डीजल के साथ जुड़ गई है।
जब तक ये ईरान वालों हम बड़े जो प्लेयर हैं, जब तक ये ईरान अमेरिका का मसाइल जो हल नहीं होते, ये कोई 5 या 10 साल के लिए कंप्लीट सीज फायर नहीं होती, जब तक ये आपने हरमज की जो ओनरशिप है जो कि अमेरिका छोड़ना नहीं चाह रहा, हर सूरत अमेरिका इससे अपनी जो जितना उसकी तबाही हुई है, जितने उसके खर्चे हुए हैं और जितनी जंगों में हुए हैं, उसको ये पता चल गया कि इस स्टेट की इस जो है वो अहमियत क्या है, तो तब तक ये शायद हो सकता है कि इससे कई गुना आगे जाए। लेकिन हमें इसका नेमल बदल तलाश करना पड़ेगा। हमें 0% टैक्सेशन जो है ना वो उसके सोलर के ऊपर देना पड़ेगा, ताकि जो लोग जो है मैक्सिमम सोलर लगाएं, ताकि वो काश्तकार जो है वो भी सोलर लगाए, ताकि उसका भी पेट्रोल डीजल कम खर्च हो, और इसी तरीके से घरों में भी लोग आएं। IPPs के हमें कंप्लीट बाइकाट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो काटलिस्ट दुनिया को नोच रहा है वो IPPs है। सालिस साहब, आई डोंट नो, मैं आपसे एग्री नहीं कर पा रही, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज में से नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटीज में से होता तो अब तक ये चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाती है और हमें फिर इसके आगे समारात मिल जाते। देखिए, अगर नहीं होगा तो इस मुल्क में अल्लाह न करे लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लड शेड होगा, और वो इसीलिए कि जब गरीब जो है ना वो पिसने के लेवल से भी नीचे चला जाएगा, जब आपके बेरोजगार नौजवानों की तादाद जो है एक सूबे में 56 लाख क्रॉस कर जाएगी, तो मुझे ये बताएं वो क्या करेंगे। उनके पास देखें ना, वो उनके पास डिग्रियां मौजूद हैं न, वो मुल्क से बाहर आप जाने उसको दे रहे हैं कि जी आप जाके बाहर भीख मांगते हैं और आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, और न मुल्क के अंदर उसको कारोबार दे रहे हैं, और न ही आप बाहर से इन्वेस्टर को यहाँ बुलाकर उसको जो है ना सिक्योरिटी दे रहे हैं और न चाह रहे हैं कि आप वो कारोबार करें। वो करेगा क्या? रियलिटी बड़ी मुश्किल से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब सज्जाद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। अब चूँकि पेट्रोल का जिक्र किया है कि 15 दिन का स्टॉक, उसके बाद दोबारा से ये पेट्रोल क्राइसिस में इजाफा हो जाएगा, लेकिन खैर सस्ता तेल तो पाकिस्तान आया भी नहीं है कभी। देखिए महविश, एक तो ये कि जंग अगर जारी रहती है ना, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में पेट्रोल की राशनिंग की तरफ वो चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मार्केटों के टाइम, वो सारी जो पीछे मैनेजमेंट है वो सारी हो रही है, स्कूल कॉलेज भी फिलहाल बंद हैं, छुट्टियां हैं, तो पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो तो कम नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में ये अगर जंग जारी रहती है और 15 दिन महीना, तो सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं बल्कि अब तो दूसरी स्टेट भी जो है वो उस पर भी जो है वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि वहाँ से क्या होगा। तो अब दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो बुरान जो जंग के साए हैं ये किसी सूरत टलें, क्योंकि ये जो है ना बाकी दुनिया को तो असरअंदाज हो ही रहे हैं और दुनिया शायद ये सह भी जाए, लेकिन हमारी इकॉनमी और हम जिस जगह पे खड़े हैं हमारे लिए झटके सहना बहुत मुश्किल है। मुल्क के लिए भी, मुल्क की इकॉनमी के लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत आपको मजबूत कर लें। मजबूत ना करें, बस मजबूत क्या करें, हम तो मजबूत है ही नहीं। और मजबूती के लिए जो इक़दाम होते हैं ना, सेल्फ रिलायंस के लिए, इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, मुझे माज़रत के साथ किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी प्लेटफॉर्म पे वो आवाज़ कहीं बनती ही नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, चलें ठीक है, मेरे पास वक्त कम रह गया। डॉक्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज़। देखें, कहते हैं कि मायूसी कुफर है, लेकिन वे आउट क्या है? वे आउट सिर्फ़ और सिर्फ जो रूलिंग एलीट पाकिस्तान में है, जो 70 साल से फैसला कर रही है, उसका इक़्तिदार से ख़ात्मा है। जब तक मुल्की निज़ाम को ख़त्म ना किया जाए और नए सिरे से प्रो पीपल निज़ाम कायम ना किया जाए, अदल और इंसाफ के ऊपर मबनी, उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी नहीं मिल सकता। एक छोटी सी मैं आपको बात करूं कि हम कहते हैं कि जब अमन कायम हो जाएगा तो ईरान से हमें गैस जब यहाँ पे आएगी तो बहुत सस्ती मिलेगी। ईरान से तो पैसे दे के ख़रीदेंगे तो कैसे सस्ती मिलेगी? जो बलूचिस्तान से मुफ्त हम निकाल रहे हैं वो कितनी महंगी मिल रही है। इसलिए हुकूमत के ऊपर जो मनसूबा साज हैं उनका काम ही प्रॉफिटियरिंग है, पैसा बनाना है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, और वो पैसा यहाँ से लेके बाहर भाग जाते हैं। कोई भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ नहीं रहता, सब बाहर जाते हैं। जब उनकी तरजीहात बाहर की हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही है मांडल साहब। देखिए मैं ये जो जंगों की बात हो रही है कि जंग ख़त्म हो जाए या कितनी लंबी चलेगी, जंग के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसके हालात जैसे भी हैं खत्ते में, ये जंगें बंद नहीं होंगी। उसकी वजह भी ये तारीख उठा के देख लें कि जब से इसराइल वजूद में एक दिन भी उसका जंग के बगैर नहीं है, एक दिन भी वो थ्रू आउट जंग में है, एक दिन भी खाली नहीं। अमेरिका की आप 100 साल तारीख उठा के देख लें, कोई एक साल बताएं कि उसने जंग के बगैर गुजारा हो। अगर पहले नहीं उसने गुजारा तो आगे भी वो यही काम करेंगे। इसलिए हमें खुद तैयारी करनी है कि आपने अपना इनाज पूरा रखना है, साजो सामान पूरा रखना है। मुझे बताएं कि इनने आज तक कितने रिजर्व बनाए हैं?
कि भाई अगर ज़ख़ीरा ही करना आपने पेट्रोल या डीजल तो कितने दिनों का ज़ख़ीरा इनके पास? 15 दिन से ज़्यादा है, महीने से ज़्यादा है। भाई दूसरे ममालिक की नकल करे कि अगर 2-2 साल भी जो है ना उनके पास जो कोई ऐसी शार्टेज आ जाए तो उनके पास ज़खायर मौजूद होते हैं। भाई आप सबक सीखे कि आप प्लानिंग ऐसी करें कि अगर जंगें जारी भी रहती हैं खित्ते में 2 साल, 10 साल, 20 साल, तो आप अपने आप को जो है ना मजबूत करते जाएं। आप ऐसा जो है ना वो कोई बलाए अमल जो है ना वो तश्कील दे ताकि आपकी अवाम जो है ना वो सुख का सांस ले। वरना क्या है कि वहाँ बैठ के रोएगी कि भाई दुनिया के हुक्मरान जो है ना वो इतनी प्लानिंग करते हैं बेहतर कि अवाम जो है ना सुख में है। अभी देखो ना ये जंगों में ना भारत में तेल बढ़ा, बांग्लादेश में बढ़ा, ना अफगानिस्तान में बढ़ा, वो सारा ही जो है ना यहाँ गवर्नमेंट के उठा के देख लें अंदाज़ा शुमार कि 30% आपका पेट्रोलियम मकामी सतह पे है और 70% डीजल मकामी सतह का है। तो उसकी भी इंटरनेशनल प्राइसेस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से लिंक है। तो ये किधर जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे पैनल आज आपके सामने मौजूद था जिन्होंने इन 2 अहम इश्यूज़ के ऊपर बात की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।